أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, nous remercions Allah Azza wa Jal. Par la grâce d'Allah, on va faire le captage sur le Mali parce qu'on a constaté qu'au Mali, il y a vraiment des problèmes concernant les ethnies, concernant en tout cas des groupes, le problème de terrorisme, les problèmes interethniques. Et c'est un pays qui a toujours vécu ensemble, les gens sont restés ensemble entre eux, mais on ne sait pas pourquoi ces derniers temps c'est vraiment un peu plus compliqué. Donc on demande à Allah Azza wa Jal si il y a les chiatines qui actionnent si la main d'Iblis est sur ça, parce que ce sont des gens qui aiment bien le désordre. Si la main d'Iblis est mise sur ça, s'il a envoyé les chiatines, aussi avec généralement nos problèmes, nos péchés, si la main d'Iblis est mise sur ça, qu'Allah nous ramène ces chiatines afin qu'on les convertisse et que la paix revienne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. Bonjour. Qui es-tu pour venir intervenir ici? Ah, moi je m'appelle Oussama. J'interviens parce que ce sont mes frères. Ce sont mes frères humains, ce sont mes frères africains, ce sont mes frères musulmans, chrétiens, tout ça, mes frères Peul, mes frères, en tout cas, toutes les tribus qui sont là-bas, ce sont mes frères. Et toi, tu es un djinn, n'est-ce pas? Donc tu vois que j'ai plus le droit d'intervenir là-bas que toi. Toi, tes propres affaires. Et tu n'as rien à faire ici. Si tu insistes, tu vas voir. Je vais te couvrir de magie. Tu vas me couvrir de magie. Ok. Est-ce que tu peux devenir musulman? Ah, ça ne peut pas être possible. Pourquoi ça ne peut pas être possible? Tous ces liens, ces pactes, ces sacrifices, je ne veux pas me débarrasser de ça. Donc tu as beaucoup de pactes que tu as signés. Tu as signé les pactes. Et tu as beaucoup de sacrifices qu'on t'a offerts. Tu ne veux pas. Tu vois que sans les sacrifices et les pactes, tu n'es rien. Et c'est pour cela que les chiatines, ils font tout et tout pour que les gens qu'ils fassent des sacrifices pour eux, pour avoir des pouvoirs. Et pour cela que vous fabriquez des sorciers tous les jours, afin que d'une manière ou d'une autre, qu'ils vous fassent des sacrifices, que les gens aillent les voir, afin que vous obteniez des sacrifices. Et comme ça, les gens, un peuple comme le Mali se retrouve dans du désordre, un peu dans un désordre qui n'est pas bien, où les gens sont en train de s'entretuer sans connaître pourquoi. Arrête avec ça, est-ce que tu vas arrêter? Vous profitez encore, mais non, je veux. Tu ne vas pas nous empêcher de faire notre travail. On va continuer à travailler dans le manteau comme ça pour les exciter à faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est ça. Et là, vous profitez encore du sang. Écarte-toi et tu te loin très loin d'ici. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Oui. Ah bon? Ah. Mais toi, tu es quoi? Tu occupes quel rang? Tu es là pour quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi, exactement? Je suis un excitateur. Ah bon? Oui. Un excitateur. Tu es un shaitan ou un effrit? Un shaitan. Ah bon? Et dans votre groupe, vous êtes combien comme ça, les excitateurs? Ah, nous sommes tellement nombreux, tellement. Et qui est ton chef? Ne pense même pas parce que si tu peux rien contre lui. Oh non, ça c'est clair. Très loin d'ici. Et tu ne peux rien contre lui. Non, ça c'est clair, je ne peux rien. Mais Allah Azza wa Jal lui peut. Tu vois? Bon, attends. Je t'ai demandé quelque chose. Je t'ai demandé de devenir musulman. Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Oui.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين أهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أهدتم من المشركين قل إن صلاة ونسك ومحيا لا شريك له بذلك أدل المسلمين قل إن صلاة ونسك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أدل أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Machallah, maintenant tu es musulman. Ça va? Est-ce que tu te sens bien? Oui. Et tu me disais que ton chef, il est le chef des excitateurs ou il est le chef d'un groupe vraiment qui sème la terreur au Mali? Qui sème la terreur. Ah bon? Oui. C'est un shaitan ou c'est un simple djinn ou un ifrit? C'est un shaitan. Ah bon? Oui. Tu le vois maintenant? Pas bon, bien. Ok, on demande à Allah de te donner une longue vision. Faka shavana kongito ka fabasul kaliyama khadid faka shavana kongito aka 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 fabasul kaliyama khadid aina ma takun yatbikum jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir aina ma takun yatbikum jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir aina ma takun yatbikum jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir aina ma takun yatbikum jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir aina ma takun yatbikum jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير براءة من الله ورسوله إلى الذين أهدتم من المشركين قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أدل المسلمين قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك المسلمين أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء إن الله على كل شيء قدير براءة من الله ورسوله إلى الذين مشركين. Qu'est-ce que tu veux, sire? Ah, on m'a fait comprendre que tu es le non, chef. Ne te dérange même pas, je suis au bras droit de celui-là. Et tu ne peux l'atteindre parce qu'il y a des multiples barrières. Ah bon? Oui. Ah, tu es tout simplement le bras droit. Oui, tu penses que c'est dans cette affaire tu vas prendre le boss très facilement comme ça. Tu es en train de te tromper. Ah bon? C'est une très grande chose, sire. Ah, c'est une grande chose. Oui. Ok. Alors maintenant, moi, je te propose l'islam. Non, mais écoute, je te propose l'islam tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui t'a créé. Et c'est Allah qui a créé ton boss. C'est Allah qui a créé le boss de ton boss. C'est Allah qui a créé tout ce qui existe. Et Allah Azzawajal, il a créé les djinns. Il a créé les humains. Pour une seule chose, pour un but. Les djinns et les humains, pour un but, c'est l'adoration. Donc, pour qu'on l'adore. Alors maintenant, mais toi, tu ne savais pas ça, n'est-ce pas? Tu ne le savais pas. Tu ne savais pas. Alors maintenant, tu vois que tu as un créateur. Et franchement, c'est lui que tu dois suivre. Regarde. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors tu es le bras droit de ton boss. Et il est où? Il a combien de gardes? C'est aussi un shaitan? Un ifrit. C'est un ifrit celui-là. Ok, demande à Allah de le ramener. Regarde-le, est-ce que tu le vois bien? Oui. فكشفنا كنغيتا كفوا سوايا ما قدر انما تكون يتركون جميعا ان الله على كل شيء قدير انما تكون يتركون جميعا ان الله على كل شيء قدير انما تكون يتركون جميعا ان الله على كل شيء قدير انما تكون يتركون جميعا ان الله على كل شيء قدير انما تكون يتركون جميعا ان الله على كل شيء قدير انما تكون يتركون جميعا ان الله على كل شيء قدير براءة من الله ورسوله الى الذين انتم مشركين انما تكون يتركون جميعا ان الله على كل شيء قدير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
Bonjour. Bonjour. Qui es-tu et qui est-ce qui te donne l'ordre de t'introduire ici de cette façon? Je m'appelle Osama et celui qui me donne l'ordre, c'est Allah. C'est Allah. Alors tu veux écouter quelque chose? Je ne veux rien venant de toi. Non, ça ne vient pas de moi. Et je veux que tu me laisses tranquille. Ça ne vient pas de moi, mais écoute un peu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله المعاد يعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة Ne te casse pas et ne te dérange pas parce que je ne vais rien faire de tout ce que tu vas me demander. قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسهل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كأنها نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب غير مأمون أشهد لا إله إلا الله والذين هم أشهد أن محمدا رسول الله. Alors c'est bon, tu es musulman et tout ça. Et tu as les faces? Ça va. Ça va? Tout ça, oh, Mashallah. Alors tu peux me dire pour quelle stratégie, pourquoi et comment est-ce que tu t'es retrouvé en train de faire comme ça au Mali avec ton groupe? À cause de ces grands magiciens. À cause des grands magiciens? Oui, ils nous invoquent, ils nous font des sacrifices pour qu'on puisse aimer la terreur. Alors ils vous invoquent. Dans ce pays. Ils vous invoquent, ils font les sacrifices à votre nom. Ah oui. Et comme ça, directement, vous atterrissez et vous faites la pagaille. Oui. Et vous travaillez sur les manteaux des gens. Les gens commencent à s'entretuer comme ça. Oui. La population commence à souffrir. Oui. Ok. Alors, tu diriges combien de djinns au total? 475 000. 475 000. Ça, c'est les têtes de Shayatin que tu as. Oui. Et on suppose que dans chaque tête aussi, il y a des djinns. Et aussi, ils ont des djinns qui commandent. Oui. Ok, mashallah. Donc, on va demander à Allah de ramener tout le monde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير en annulant les sacrifices bien sûr les pactes حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أبرأت من الله ورسوله إلى الذين أهدتم من المشركين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد لا إله إلا الله أشهد
إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يدرككم جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أينما تكونوا يدرككم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يدرككم جميعا أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أينما تكونوا يدرككم جميعا أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أينما تكونوا يدرككم جميعا إن الله على كل شيء قدير برة من الله ورسوله إلا الذين إن الله على كل شيء قدير كل الناس صلاة ونسك ومحيا وممات لله رب العالمين لا شريك له بذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما عليكم الميتة والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Oui, bien sûr. Ils veulent avoir du pouvoir et tu ne peux rien. Mais on n'a pas encore fini avec eux. Donc, ils vont faire tout le possible pour annuler tous ces sacrifices et qu'ils veulent que toutes ces choses reviennent en eux. Donc, ne te dérange pas, tu ne peux rien contre eux. Non, ça c'est clair. Mais Allah Azzawajal, lui, peut contre eux. Voilà, c'est ça le problème. Voilà l'avantage. أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله كل شيء قدير أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير برة من الله ورسوله إلى الذين أنتم مشركون أينما Est-ce que tu veux te mêler de ceux qui te regardent? Mais ça me إن الله على كل شيء قدير برة من الله ورسوله إلى الذين أنتم مشركون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Il y a la même je me le fais dans toutes les bases. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أينما إن الله على كل شيء قدير برة من الله ورسوله إلى الذين أنتم مشركون أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم أشهد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم مشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير كل الناس صلاة ونسك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك قتل المسلمين كل الناس رب العالمين لا شريك له بذلك المسلمين أينما تكونوا إن الله على كل شيء قدير وكان حقا إن الله على كل شيء قدير وكان حقا علينا نصر المؤمنين أينما تكونوا يأتيكم جميعا إن الله على كل شيء قدير أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وحينا لموسى أن الكسوك فإذا تنفقون فوق الحق وبتلوا كانوا يعملون فقلوبنا لكم قلب السواقين والكسرة سجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وحينا لموسى أن الكسوك فإذا تنفقون فوق الحق وبتلوا كانوا يعملون قلب السواقين والكسرة سجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الكسوك فإذا تنفقون فوق الحق وبتلوا كانوا يعملون فقلوبنا لكم قلب السواقين والكسرة سجدين قالوا آمنا برب العالمين إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويهلك كل لك بكلمته ولك المجرمون كلنا لا تخافنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلك ما صنعوا إنما صنعوا كيد أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Est-ce que les bases de magie sont en train de brûler? Oui. Ok, machallah. On va continuer à regarder dans chaque tribu au Mali tout ce qui s'affronte entre les tribus qui s'affrontent.
entre elles, tout ça. Et on demande à Allah de ramener tous les shéatines et puis de massacrer tous ceux qui font la sorcellerie, tous ceux qui invoquent les djinns, tous ceux qui sont comme des magiciens de tel au consort et qui sont en train d'abîmer le pays. On demande à Allah de les massacrer totalement. أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير وقد من الأمام من عمل فجمع ثرى وينزل عليكم من السماء ما لتركم بعذبا كنا شيطان ربط على قلوبكم وثابت ردم فأتى الله بنيانهم من القول فخلل يمسافكم وأتاهم أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما تكون إن الله على كل شيء قدير تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما تكون تكون إن الله على كل شيء قدير تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء تكون جميعا أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الله على كل شيء قدير إنما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إنما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير فكشفنا عنكم غطاء أكف بسرك اليوم خدير فكشفنا عنكم غطاء أكف بسرك اليوم خدير وقدمنا الأمام إلمنا فجمع سورة وقدمنا الأمام إلمنا فجمع سورة وقدمنا الأمام إلمنا فجمع سورة وقدمنا الأمام وقدمنا الأمام إلمنا فجمع سورة 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 وقدمنا الأمام إلمنا فجمع سورة. Qu'est-ce que tu te bois? Ton problème c'est quoi? Tu n'as pas le droit d'arranger ou de réunir qui que ce soit. Ah bon? Parce que c'est pas ton travail. Mon travail. Faut nous laisser nous occuper de nos choses, de nos affaires. Ah bon? C'est à nous et ça nous appartient rien qu'à nous. Ah bon? Laisse-nous. Nous nous occupons d'eux de cette façon et nous sommes très contents. Quand ils s'entretuent entre eux comme ça nous donne des forces et des pouvoirs. Ah oui. En même temps des sacrifices au même moment. Ah bon? Donc laisse-nous tranquilles et n'essaye plus de nous coincer de cette façon. أقول الناس ولا تنسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له وزارة المسلمين قل إن الصلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له وزارة المسلمين قل إن الصلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له وزارة المسلمين قل إن الصلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له وزارة المسلمين قل إن الصلاة ونسوك ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له وزارة المسلمين أينما تكون تكون جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون تكون جميعا الله نور السماوات والمثل نور كمشكاة فيها المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري كأنها شجرة برقة زيتون لا شرقية ولا غربية يقاد زيت ويود ولا لم تمسسنا نور الله 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 يهدى لنوره كل شيء علم الله نور السماوات والأرض له نور السماوات الأرض له نور السماوات الأرض له نور السماوات الأرض له نور السماوات له نور السماوات الأرض 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 له نور السماوات له نور السماوات الأرض له
له نور السماوات والأرض له نور السماوات والأرض له نور السماوات والأرض له نور السماوات والأرض له نور السماوات له نور السماوات والأرض 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 له نور Je ne vois pas que tu es en train de tout effacer. C'est pas moi, c'est Toutes ces Allah. ténèbres, tu es en train de les enlever avec cette lumière. C'est Allah Zawajal. Allah faut laisser régner cette terre. Toutes ces mauvaises choses de la terre, du noir. Mashallah, c'est bon? Alhamdulillah. Les sorciers ont été massacrés? Il faut les détruire. Ah ok, on va continuer à les massacrer. On demande à Allah de vous donner les armes. Et directement on massacre tous ces sorciers que vous invoquez, tous ces sorciers qui étaient d'abord vos maîtres et tout ça. On demande à Allah de les massacrer. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 فإذا نزل بساعات فساس المسدين ولا يزال الذين كفروا تسيبهم صنعوا وكذا ففي كل نور ويقلبون بيوتهم للمؤمنين وإذا وقع قالوا ولم أخرجنا دابة من الأرض تكلمهم فقاتلوا ولي الشيطان كل شيطان كان ضعيفا فقاتلوا ولي الشيطان كل شيطان كان ضعيفا فقاتلوا ولي الشيطان كل شيطان كان ضعيفا فقاتلوا الشيطان إن كل شيطان كان ضعيفا فقاتلوا علي الشيطان 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 كل شيطان كان ضعيفا أشهد لا إله إلا أنت أشهد أن محمدا رسول الله أشهد لا إله إلا أنت أشهد أن محمدا رسول الله أشهد لا إله أشهد أن محمدا رسول الله الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا الشيطان كل شيطان كان ضعيفا فقاتلوا الشيطان إن كل شيطان كان ضعيفا فقاتلوا علي الشيطان كل شيطان كان ضعيفا. C'est bon? Mashallah, combien de djinns se sont islamisés? Allahu nuru samawati Allahu nuru samawati al-ard 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 Allahu nuru samawati al-ard. 1876, il y a eu des morts. Ok, mashallah. Alors maintenant, votre objectif, c'est de massacrer, de continuer à massacrer les sorciers, hein, tous ces sorciers qui vont chercher à refaire encore la sorcellerie au Mali, qui vont chercher à créer la zizanie. On demande à Allah de vous donner la possibilité de les massacrer. فقاتلوا علي الشيطان كل شيطان كان ضعيفا فقاتلوا علي الشيطان كل شيطان كان ضعيفا. وعليكم السلام.